اور तैयब कादरी साहब माशाल्लाह जो जो वाकयात खुद बयान करते रहे हैं, अल्लाह माफी दे, ये धोबी वाला वाकया तो वो हर दफा चस्के ले लेके बयान करते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान किया, उनकी सनद से बयान कर रहा हूं। हमें दोस्त लगानी है, कुरान और सुन्नत की लगाएं, खुलफाए राशिदीन की लगाएं, हम अपने सीने पे लेके उसे एक्सेप्ट करेंगे। बाप रे तो कुछ है ही नहीं है, कोई शय नहीं। जो अकाबिर उलमा देवबंद के पीर मुर्शिद दब्बो इन्हों जाके बरसियां करो इन्हों दी, और जिनके मलफूजात को मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने मुरतब किया है, और फिर कहते हैं थानवी साहब ने लिखा, ले जाओ थानवी साहब उसी के समझने यार। आपको हवाला दे दिया मैंने, कुछ पूछा मैंने कुछ। ये किसी की गप नहीं है या कोई मत समझे कि ऐसे किसी ने, मैंने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की सनद से कोट कर रहा हूं। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। उनसे पूछा, ये जो वाकया है कि एक शख्स फौत हो गया और फरिश्ते कब्र में आए, कब्र के अंदर कौन देख रहा है कि फरिश्तों के साथ क्या गुफ्तगू हुई है, उससे हिसाब किताब पूछने के लिए कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है, सवाल किए, और हर सवाल के जवाब में कहे मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो इन्होंने अपने कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग की हुई थी। वो पूछे तेरा रब कौन है, वो कहे मैं हुजूर गौस पाक का धोबी हूं। वो पूछे तेरा दीन क्या है, कहते मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा इससे क्या सलूक करें, फरमाया बख्श दो। ये अंदाजा करें कि उसमें ये भी अल्फाज है, वो धोबी कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। ये आपने जरा अल्फाज गौर से याद रखने हैं, और ये शेर थानवी साहब ने भी नकल किए हुए। वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, यानी पूरी जिंदगी कपड़े धोता रहा, उसे अल्लाह रसूल का तारुफ नहीं गौसे पाक ने करवाया। 3 यार जुमले लिखवाने थे ना। अच्छा, थानवी साहब ने इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने इसकी तावील की कि ये जो कह रहा था ना मैं गौसे पाक का धोबी हूं, तो ये कह रहा था फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो गौसे पाक का धोबी हूं, तो यकीनन मैं सब कुछ जानती हूं। और इन्होंने समझा कि फरिश्ते जो है ना वो कोई इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। ओ भाई वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला चक्कर है, गलत बटन दब गया थोड़ा आएगा दे। और ये जो लिखा ना उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, जो ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं, तो सही बुखारी उठा के देखे उसको फरिश्ते गुर्ज मारते हैं, वो जमीन के बराबर फ्लैट हो जाता है और जमीन आसमान की तमाम मखलूकात उसकी चीखें सुनती हैं सवाए जिन्नों और इंसानों के। धोबी के साथ तो ये हुई होगी फिर, जब उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं। फरिश्तों को तो पता ही नहीं कि कोई और जवाब ही देना होता है। फरिश्तों को 2 जवाब बताए गए हैं, जो बुखारी में भी हदीस है, अबू दाऊद में भी और कई किताबों में। रब्बी अल्लाह, यह जवाब देगा, दीन इस्लाम, और तीसरा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्योंकि उसमें अल्फाज है अल्लज़ी बुइसा फीकुम, जिनको अल्लाह ने तुम्हें मबूस किया था। ये नहीं कि नबी इस्लाम सामने मौजूद होते हैं, क्योंकि मुस्नद अहमद में मौजूद है कि वो इंसान पूछता है कि किस मर्द के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो, तो फरिश्ते कहते हैं जो तुम्हें नबी बन के आया था, मबूस हुआ था। फिर कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, हादा का सीगा है, हाजर रजुल, इसके मतलब हुजूर वहां मौजूद है। सरकार जवाब में हादा का सीगा नहीं है, जवाब में हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, 3rd पर्सन। हादा से मुराद अल्लज़ी बुइसा फीकुम है, यानी जिसको हम जिक्र कर रहे हैं कि मबूस हुआ था। और तीसरे में वो कहता है कि अल्लाह के रसूल है। फिर फरिश्ते 4था सवाल पूछते हैं जो मौलवी ने छुपाया हुआ था कि तुझे कैसे पता चला, वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं उस पर ईमान लाया और मैंने इनके नबी होने की तस्दीक की। 4था सवाल असली सवाल है कब्र का। और जो मुनाफिक है वो क्या कहता है, मुझे कुछ पता नहीं, हाय हाता ला अदरी ला अदरी। वही जो धोबी ने कहा था मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ तो अभी क्या गौसे पाक का धोबी, आज गौसे पाक का धोबी भी गया। उसमें लिखा मुझे कुछ पता नहीं, हर जवाब में वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तो फरिश्ते उसे 4था सवाल करते हैं, तूने खुद पढ़ के हक तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की, या किसी ऐसे शख्स से तू समझ लेता हक को कि जो तुझे अल्लाह तक पहुंचा देता। फिर बुखारी के अल्फाज हैं, मुस्लिम में भी हदीस है, तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है कि फरिश्ते उसे लोहे का एक गुर्ज मारते हैं। ये उसका एक समझ लें इस्तकबाल होता है, और वो जमीन के साथ फ्लैट हो जाता है, और उसकी चीखों की आवाज पूरी कायनात सुनती है सवाए इंसानों और जिन्नों के, और अगर ये सुनने तो ये बेहोश हो जाए, क्योंकि ये मुकल्लफ है शरीयत के। फिर उसकी हड्डियां एक दूसरे में पसलियां मिल जाती हैं, यूं उसको कवर करती है। लिहाजा गौसे पाक तो अभी तक गया, आज गौसे पाक तो अभी भी गया सामो। फिर उन्होंने एक वीडियो में वाकया बयान किया कि मौलाना रूम के एक खादिम थे, मौलाना रूम के मेहमान आ गए तो लकड़ियां नहीं थी पकाने के लिए, तो उन्होंने अपनी टांग के ऊपर तेल छिड़का और उस टांग को आग लगा के हंडिया पका ली, अंदाजा करें। और सुबह उठे तो टांग बिल्कुल ठीक थी, फिर उन्हें मजा आना शुरू हो गया, वो जब भी मेहमान आता था अपनी टांग को आग लगाते। तो वो मौलाना रूम के एक खलीफा थे, हजरत आतिशबाज अली। तो हम कौन से कम है, तू शोला है और मैं आतिश। उसके पास लकड़ियां खत्म थी, तो वो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि लकड़ियां नहीं है और खाना नहीं पक सकता, ऑर्डर ले लिया और तेल उठा के अपनी टांग पर, कपड़ों पर अपने ऊपर डाल दिया, अपनी टांग मुंह पर और कपड़ों पर डालकर आग लगा दी। अरे बाप। और टांगों पर तो कपड़े जलते रहे और टांग जलती रही और तेल डालते रहे, तो टांग जलाकर तो खाना गर्म कर दिया। आपने भी नहीं पूछा कि ये रात को कैसे कर दिया। सुबह जब उठा बावर्ची तो टांगे ठीक थी, रात को जल गई थी, जल गई, खून सब सुबह ठीक थी। उसके बाद जब भी कभी रात को उसको वो लज्जत आई अपने आप को ये जलाने में अपने शेख के लिए, उसकी रजा के लिए, कि फिर जब कभी लकड़ियां खत्म होती
تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج بھی ان کے محبوب مہمان آ جائے اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرے. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا کہ پورے جی مولانا روم گرو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا. تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے ہیں. ایک ایڈا تیل چھڑک دے رہے ہوتے. ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا, مٹی کا تیل نہیں چھڑک رہے, کوئی اور تیل ہوگا, کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل, سرسوں کا یہ ہوگا. تھوڑا جنہوں بینیفٹ بھی دئیے, ہو سکتا ہے کہہ رہے بالکل ہی سانو کھنڈے لے لا رہے ہیں. آپ مطلب یہ سمجھا کہ مٹی کا تیل ہوگا, نہیں, وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیتا سی. کرسچن مٹھی داڑھی سی حضرت ایڈون. اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا, ارامکو کمپنی امریکہ کی, اس نے نکالا تھا. اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے, یہ سارے عجورے کے لیے تو جاتے تھے نا کہ تیل نہیں نظر آیا ہوتے. ہائے ہائے سعودی تیل نکلے, بزرگانی بزرگی بھی لے گئے. کیوں, یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستو سمانا ہوتے تھلے ستو زمینہ, تیل نہیں گراس. 100 سال نہیں ہوئے, 80 سال ہوئے سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے. اتنی غریب قوم تھی. حضرت گورا صاحب نے آ کے ارامکو کمپنی نے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی, اور ہمارے اسپیکر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے. تھوڑا تیل بھی انہوں پہ جاتا ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے. 8 کمپنیاں وہاں سے چلی جائے نا, پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے. ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. کہانیاں سنیں ان کی. تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں. پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی, کلبازیاں کھاتی ہوئی. ہاں یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں, آپ نے سنا, بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کہ بھائی تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئی اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا. اچھا, کعبہ اور رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے ان کے استقبال کے لیے, اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا. کتنے دماغ پہنچا, دیکھو انجینئر تھا, رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا. اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک, یعنی نہ پیشاب, نہ کھانا, نہ پینا, نہ نماز. اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے, اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ, اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ 2ری صدی ہجری کا ہے, 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مزے لے کے سنا رہے ہیں. لہٰذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں, میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے بزرگوں کی طرف منسوخ. جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی, اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا. تو مرغا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کم بھی زندہ پڑا تو مرغا زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. بزرگوں سے پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی, चिकन लेग पीस. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا. اور کہنے کی سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکی جھوکی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے. यही तो वो नहीं बता रहा. فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھی. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی ہے. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کتنے کوکڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کو مرغا زندہ کیا ہے, وہ کوئی روایت دکھا دو کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے. صحابہ نے تو 1 پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہا ہوں, چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا, ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا. میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا, بھول ہی جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا تو نے کام کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. اور تمہارے عبد القادر جیلانی تمہارے بقول مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور خود مرغے کھاتے ہیں اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں. لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا
ये बिल्कुल ठीक करेंगे, डब्बा पीर नीचे असली पीर थे, वड्डे भी यही कुछ सन, आप कुकड़ खाते सन, दूसरे दाना खवाते सन। आज आप कहते हैं ये पुजारों में फिरते हैं मरीज, पुराने बुजुर्ग, पुराने भी तो देखो ना कुकड़ पे खा रहे जो दाना पे खवाते थे। कितने दिमाग गया मेरा, पै गया थोड़े बुजुर्ग, वो पै गया। और ये वो बातें जो आपने हमें बताई हैं, ये मैंने को गार से नहीं ढूंढ ली बातें, ये आप लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता था। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और क्योंकि दुनिया में तब्दीली इसी वजह से आई है, अल्लाह की फजल से। हाँ, मिड़ मिड़ करके कुछ नहीं छोड़ना, इस देर रखना। लम्मा पाला ने सारे बाबे उसी उन्होंने मन लेने और कहने हाँ भी तौबा करो, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे आ जाओ, अदरवाइज यही बेइज्जती तुम्हारी होती रहेगी, क्योंकि हमने दीन को बचाना है। तुम लोग काफिर होकर मर जाओ, हिंदू होकर मर जाओ, क्रिश्चियन होकर मर जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन जब इस्लाम का नाम लोगे फिर तुम्हें हम गद्दारी नहीं करने देंगे दीन के साथ। लोग पूछते हैं कि जी साहब कुरान में है वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि लोगों के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वो अनजाने में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। पहली तो बार मैं तुम्हारे बाबू को इस काबिल भी नहीं समझता कि उन्हें गाली दी जाए। इमोशनल डैमेज क्यों दे, उसके बगैर ही वो मैंने मार दिए, बगैर गाली दिए, तो इस वेपन की तो जरूरत नहीं, गाली तो तुम लोग देते हो। दूसरी बात ये काफिरों के बारे में कि काफिरों के झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी, गद्दारों के बारे में नहीं है। हाँ, इंडिया का फौजी पाकिस्तान में पकड़ा जाए तो उसको इकवाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक अमान मिलेगा, वकील मिलेगा। पाकिस्तान का फौजी गद्दारी कर दे तो फांसी चढ़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का फौजी है। लिहाजा जो मुसलमान होकर रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा उसकी सजा और है, काफिर की और है। मैं बाबों पे इसलिए तबता हूं कि इन्होंने नबी का नाम यूज किया। ये हिंदू आगे मर जाए हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे, इज्जत तुम हमारे नबी के नाम के ऊपर वेल करो और उनके दीन के साथ ये कुछ करो, नहीं छोड़ा मैं नहीं तोड़ा को बाबा छड़ना, बिल्कुल मेरा एक नारे तुम्हारे बाबों को ले डूबा है, मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।